लाइथांजाक हातिबारनि सिगां जे श्रीनगर थान्नानि कासा आरनि चा बागान जे आरनि बलंग रमफ्रेमानि खरकनै उमर कासुगे ब्रैनो टोटेल 7 जना चलारक दिनी हाय यागलो तै खरक थाम रमजाखा बरक जतनो गाबरदी आमसाइनि मुं उंखा विशाल देबरमा सुरजित देबरमा तै दीपंकर देबरमा बरंनो दाते दातिनो कुटो टिसाजाकनाय तै कोट जे केरंरायदा तै जे माजार मानि बरकनो माजारा रजाक सिनाय पार्टी मुं उंखा लाइथांजाक 13 एप्रिलनि बेलाखिनो वानामा सिनसा पार्टी मुं हासेन लुक्रकनो गोसाम बथाय थारि रमानि जिला 7 जना मिले खरकनै ब्रैनो मेला बेरायना नितलाङै उमर कासुगियानो बलंग तलाङै रमफ्रे रमानि मनरगै श्रीनगर पिएस नि ওআইসি তামসাকে খানাইনে দি দङ টিভিনি মানলিও আপনারা জায়গা তুলতে পারছেন গত 13 তারিখের আমরা থানার একটা 2 নাবালিকার দর্শন কাণ্ডে ইনফরমেশন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটা কেস নিয়ে তদন্ত করি। আমরা তদন্তে নেমে প্রথমে 3 জনকে আমরা আটক করি, পরবর্তী সময় আরও একজনকে আমরা অ্যারেস্ট করি। গতকালকে আমরা আরও বাকি 3 জনকে সব টোটাল মোট 7 জনকে আমরা ওই কেসে আমরা অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হয়। তাদেরকে আজকে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করা হলো। তার মধ্যে কতজন নাবালক এবং কতজন সাবালক ছিল? এর মধ্যে 7 জনের মধ্যে 3 জন নাবালক, বাকি 4 জন সাবালক।